Exatamente 3 semanas atrás, no fim de semana do Carnaval, o primeiro módulo da formação para constelador familiar aconteceu em Bad Reichenhall, na Alemanha. Devido a uma constelação muito forte, um participante perguntou que tinha acabado de ouvir na rádio que também havia casos de vírus em Milão. Se poderíamos fazer uma contribuição aqui. Com base nisto, eu facilitei uma constelação. Você pode ver os resultados aqui mais tarde. A constelação mostrou que o vírus não vai nos deixar muito em breve, mas que é um desafio para o mundo inteiro. E que não se trata do indivíduo, mas de todos nós. E que o futuro sempre estará presente, não importa o que aconteça. Nestes tempos turbulentos e agitados, não é aconselhável cair em depressão ou enterrar a cabeça na areia. Cada pessoa é chamada e desafiada, porque cada um contribui com a sua parte para a forma como as coisas continuam. Devemos permanecer despertos, presentes e confiantes e estar e permanecer ao serviço da humanidade. Olhar para onde a ajuda é necessária e estarmos disponíveis. E nós, como um todo, somos importantes. A humanidade como um todo é afetada. Isso não é sobre o indivíduo, mas sobre nós. E os pesados golpes do destino são os nossos maiores mestres. Isso já é conhecido há muito tempo. Estar confiante, desperto e sincero, essa é a nossa tarefa. Você se coloca ali. Você representa o que está ocorrendo neste momento na China. Vamos escolher algumas pessoas. Quem gostaria? Quem não veio ainda? Sim, você. Venha você. E você? Você. Coloquem-se ali, um pouco mais longe. Você também se coloca ali. Venha para cá. Vocês observem onde devem se colocar. Isso aqui representa o povo chinês. Fiquem ali.
Por favor, esteja completamente centrada, sem qualquer intenção. Pode sentar-se então. Venha você. Здесь нельзя быть с намерениями. Иди садись, на место садись. Nina, você pode ainda se colocar ali?
Наташа, ты тоже сюда. Vocês mesmos devem ver para onde olham. Где ваше место? Observa como você é movido. Não digo quem você é. И смотри, что тебя будет двигать. Я не скажу, кто ты. Mantenham-se realmente centrados. Vocês não sabem quem vocês são.
Оля. Дальше. Дальше.
Eu acredito que podemos deixar aqui. Todos vocês ainda permaneçam onde estão. Eu direi quem é quem. Estes 5 são o povo chinês. Não aqueles 2 ali. Os outros 5 são o povo chinês. Ela e ele, elas ali e a Nina são a população mundial. Полька и они, и Нина — это народ мира. Ele ali representa o futuro. Ela foi à escola Hellinger. O que ela representa? O futuro deseja nada. O futuro deseja nada. Podemos ver isso. Um chinês pode ficar aqui. Vai para fora, para a população mundial, representando muitos. O vírus também o empurrou para fora, para o mundo. O vírus tinha grande interesse na população chinesa. De vez em quando pensávamos que o vírus tinha acabado. Mas voltava sempre. Agora ouviremos o que eles têm a dizer. Primeiro, o vírus. Primeiro, preciso me lembrar de tudo. Foi muito de tudo. Я чувствовал себя большим, потом я чувствовал себя учителем, но который наказывает учеников, но не злится на них. Me sentia muito grande, então me sentia como um professor que estava castigando alunos sem ter raiva deles. Потом было движение туда-сюда, потом вот Коля, я пошел и чувствовал ее какое-то величие, ее вот, но она такая большая была. Então havia movimento para lá e para cá. Então fui até a Olga e senti a sua grandeza. Ela era muito grande. Então eu sabia que tinha que arrastá-lo para lá, para que se inclinasse para a Olga. Он такой высокомерный, вот тяжело было. Мне с самого начала хотелось его склонить, но он не поддавался. Но когда единственный вариант, когда он склонился первый раз, когда мы пришли к Оле, и он практически перестал сопротивляться. Eu já queria que se inclinasse de qualquer jeito, mas ele estava muito presunçoso, arrogante, e não permitia inclinar-se. E só aconteceu primeiro quando ele esteve com Olga. Ele podia se inclinar pela primeira vez. Ele não resistiu mais tanto. E eu понимал, что я должен научить Китай смирению, и в то же время я его отправлю дальше, чтобы другие избавились от своего пренебрежительного отношения к Китаю. Então eu sabia que tinha que ensinar humildade à China, de um lado, de outro lado. Tive que enviá-lo para os outros.
damit die para anderen que eles pudessem sich ficar vor livres do ihrer seu desprezo pela China. Herabschauen auf China wegkommen. Also dass die anderen nicht mehr auf China so von oben nach unten schauen. То есть Китаем это только не закончится, все должны научиться чему-то. Para Es que os wird outros nicht bei não China olhassem sein para a Ende China haben. de Jeder cima. hat da was zu lernen. А потом меня почему-то потянуло смотреть на Софи. Und dann Isso musste ich não unbedingt terminará na Sophie China. anschauen. Cada tem algo a aprender com И isso. я увидел, что для него Então, решение eu только realmente там. precisei olhar para a Sophie. Und ich habe E eu vi gesehen, que für só ihn havia gibt's nur uma eine solução Lösung para und die ist ele. dort bei E Sophie. estava lá com a И когда Sophie. он наконец склонился перед ней уже, то мне полегчало, и я увидел, что, наверное, это это решение. То есть я свое дело сделал, могу, то есть мне уже хорошо. Und wenn er E sich quando vor ele se Sophie inclinava verneigt hat, diante de ist es Sophie, für mich ficou mais leichter leve geworden. para mim. Ich hatte das Gefühl, Eu ich tinha o hätte meinen sentimento de Auftrag que tinha erfüllt. cumprido a minha Jetzt ist tarefa. alles gut. Agora estava tudo bem. Ну, все вроде. Acho que foi isso. Может, это уже что-то личное, потому что я был в Китае на семинаре, но у меня была такая досада, что у них было лекарство, а они им не воспользовались. Вот этого вот какого-то высокомерия. Talvez seja algo pessoal que eu esteja inferindo aqui, pois eu estive na China. Eles já tiveram a medicina para todos e não fizeram nenhum uso dela por causa da sua arrogância. Mas talvez seja a minha percepção individual. Ok. Quem mais deixamos falar? Sim? Permaneçam onde estão se ainda aguentam. Когда Софи сказала, что это школа Хеллингеров, то я почувствовала себя маленькой девочкой, которой за спиной большая мама и полное бессилие перед ее величием. Quando Sophie disse que ela era a escola Hellinger, me senti como uma pequena menina. E diante dela, uma mãe gigante. E esta menina era impotente diante desta grandeza. Alguém mais ali gostaria de dizer algo? A partir do desespero que eu sentia, desde a posição inicial e da impotência, o caminho inteiro foi uma sensibilização, uma submissão. Ein sich fügen. Sich fügen, ja. Из абсолютного отчаяния, в котором я была там, весь этот путь был единственное встроиться, отдаться, подстроиться, отдаться. E havia sentimento pleno de ter chegado. А здесь абсолютное чувство, я прибыла, я здесь, все, вот все. Свершилось. Alguém mais com alguma coisa? У меня была большая любовь к вирусу. Eu sentia muito amor pelo vírus. Я понимала, что он не сам, а за ним что-то большое стоит. Ich hab's verstanden. Eu compreendia desde o início que não era o vírus em si, mas algo maior por trás dele.
Мне было очень интересно вступить с ним во взаимодействие, почувствовать, как можно ли как-то им управлять. Мне хотелось с ним танцевать. E foi muito interessante para mim de entrar em uma troca com ele, intercâmbio, em conjunto. Eu queria descobrir se ele era controlável, queria dançar com ele. Ele também disse que queria dançar com ela. Периодически мне это удавалось, я прям чувствовала, что он идет за моим движением. De vez em quando eu conseguia. Eu percebia que ele seguia os meus movimentos. А потом он снова вступал в свою силу, независимо от меня. E então ele voltava para a sua própria força. Мне нужно было на него смотреть и все время вот глаза в глаза, чувствовать, какой следующий шаг он сделает, куда нужно с ним дальше двигаться. Прям надо было с ним вместе быть. Independente de mim. E me era muito importante olhar para ele o tempo todo, olhando nos olhos e sempre mantendo contato para saber para onde seguia, para que eu pudesse ficar no movimento com ele. Потом какой-то период, когда он уже вот выполз из-под меня, я увидела будущее. Num determinado momento, quando ele se engatinhou por baixo de mim e ele saiu do outro lado, eu me virei e vi o futuro. Mas não havia movimento na direção dele. Eu mantive o tempo todo o vírus no meu olhar. E quando o vírus обратно приблизился ко мне, мне захотелось на него поставить ногу, но в этот момент я поняла, что если на него еще кто-то поставит nogу, это сделает его сильнее. Então, havia um momento em que eu sentia que queria colocar meu pé em cima dele. Mas sabia que assim mais alguém queria colocar seu pé ali, iria fortalecê-lo. E foi exatamente isso que aconteceu e ele se levantou. E então fomos juntos para a escola Hellinger. Eu tinha a sensação que ela fosse algo muito grande e as ações do vírus dependem desta grandeza. Еще от нее было ощущение, что вот она такая полная гармония. Вот если к ней прийти, то наступит какая-то гармония. Красивая и гармоничная. E eu tive a sensação que a harmonia estava lá, harmonia completa, perfeita e plena. E uma vez chegando lá, se tem essa harmonia. Era tão grande e maravilhosa. У меня был вопрос, что я должна сделать, чтобы вот эта ситуация вся изменилась. E eu estava me perguntando o tempo todo, o que devo fazer para que esta situação mude? И я опустилась на колени, склонила голову, но это все не работало. Я понимала, что это все не то вообще. То есть ей это вообще все не нужно. Então me ajoelhei, inclinei a cabeça, mas enquanto isso, entendia que era desnecessário. Ela não precisava disto, não ajuda em nada. В какой-то момент я поняла, что надо встать и жить дальше. Então eu entendi que tinha que levantar e continuar vivendo. И некоторое время я смотрела на нее, а потом, когда она меня отвела в сторону, меня прям потянуло обратно и опять к вирусу. Então fiquei olhando para ela por algum tempo. Então o vírus me empurrou para o lado e me sentia atraída pelo vírus de novo. Он был такой близкий, я такая, я рада, что я опять тебя нашла.
E ele estava tão próximo, e eu estava tão feliz de tê-lo encontrado de novo. Перед школой все время так отходил в поклоне, и пока не дошел сюда. Eu também me inclinei diante da escola Hellinger e fui indo para trás nesta reverência até chegar aqui. Alguém mais quer falar? Eu me sentia muito culpada em relação ao povo chinês. Eu o explorei. E quando ele se aproximou de mim, eu quase não conseguia suportá-lo, que ele estava estendendo a mão até mim. Mesmo que eu tenha sido abusiva com ele. Когда китайский народ приблизился ко мне и протянул мне руки, я не могла этого вынести практически, потому что я относилась к нему высокомерно, презрительно. Meu único foco era ele, ou melhor, a população. Quando ela se ajoelhou, eu também me ajoelhei. Я был в контакте только с этим народом. Как только народ опускался на колени, я тоже опускалась. Quando ele se juntou, eu sabia que era algo novo. Não tenho nada a ver com isso. Não faço parte de lá. É um assunto completamente próprio. А когда он пришел, то я почувствовала, что это совершенно что-то новое, и мне там нечего делать. Это не мое, это что-то само по себе. Eu também tinha o sentimento que eu sentia muito. И у меня тоже было чувство, мне очень жаль, что это так. Io dall'inizio mi sono sentita come se fossi i bambini. Desde o início me sentia como se eu fosse as crianças. Come se fosse veramente sui carboni ardenti. Ero disperata. Como se eu estivesse sentada em brasas quentes e estava desesperada. Stranamente pregavo a lui che facesse rinsavire le persone, che mi aiutassero, facessero qualcosa. E estranhamente eu o implorava que fizesse as pessoas reaverem seus sentidos. Dass die Leute irgendwie wieder zu sich kommen und irgendwie welchen? Vírus. Ja, den Virus. Que me ajudasse, fizesse alguma coisa. И как ни странно, я практически молилась на него, на вирус, чтобы он сделал хоть что-нибудь, чтобы люди пришли в себя. Poi, quando è entrata lei, ho sentito subito come se fosse accesa una luce enorme. Depois disso, quando ela entrou, de repente era como se uma luz enorme tivesse acendido. И когда появилась она, для меня это было как будто бы засияло огромное солнце, свет, сияние. Mi sono sentita immediatamente poi di venire da lei e qui mi sono sentita al sicuro. Depois de vir ao lado dela, eu imediatamente me senti segura. И у меня была потребность прийти к ней, и в этой позиции я чувствовала себя в безопасности. Mi spaventava moltissimo quello che faceva lui. Ero molto impaurita. O que ele fazia me deixava com muito medo. O chinês me fez sentir muito medo. Он, китайский народ, очень сильно пугал меня. Очень большой страх у меня был перед ним. Non capisse, fossi cieco.
Io volevo che lui ascoltasse lui, disperatamente. Com medo dele não compreender, dele ser cego. Eu queria que ele fosse escutar o vírus. Com medo dele não compreender, dele ser cego. Eu queria que ele fosse escutar o vírus. Я очень хотела, чтобы китаец посмотрел на вирус, потому что у меня было ощущение, что он слеп и не знает, что творит. E poi quando sono venuti tutti qua mi sono sentita di potermi finalmente riposare e stare più tranquilla. Então, quando todos vieram para cá, eu sentia que podia finalmente descansar, ficar mais tranquila. И когда все остальные тоже сюда подтянулись, у меня появилось чувство, что теперь все более безопасно, и я стала более спокойна. In tutto questo io volevo tanto guardare lui, ma non ci riuscivo. Nisso tudo, eu queria tanto olhar para o futuro, mas não conseguia. Eu não me sentia segura. И во всем этом я хотела смотреть на будущее, но для меня это было невозможно, я не чувствовала себя в безопасности. E quindi alla fine sono riuscita di nuovo a respirare, sentivo come se non riuscivo più a respirare. Fim, eu conseguia respirar de novo. Antes, eu estava sentindo como se não pudesse mais respirar. Poi sono caduta in una specie di rilassamento, quindi non ho visto più niente, però sentivo come se mi arrivava pace, che potevo essere di nuovo bambina in pace. Caí numa espécie de relaxamento. Então, não via mais nada, mas eu senti como se uma paz chegasse até mim, que eu conseguia ser novamente uma menina em paz. И потом что-то такое произошло, я как-то вроде бы расслабилась, но в то же время почти упала в обморок. И после этого наступил абсолютный покой и знание, что теперь я могу быть просто ребенком. Я вначале тоже себя чувствовала ребенком, и меня тянуло вниz. No início, eu também me sentia como uma criança. Ela era o povo chinês. No início, também me sentia como uma criança e algo me puxava para baixo. Меня тошнило, и когда я упала, я не чувствовала успокоения. E nauseada, e quando caí ao chão, não sentia paz. Мне хотелось кричать, было ощущение отчаяния, но я не могла ничего сделать. Queria gritar, sentia desespero, mas não podia fazer nada. И у меня было какое-то предобморочное состояние и ощущение, что я схожу с ума. Tive a sensação como se eu estivesse perdendo a consciência e, ao mesmo tempo, ficando louca. И когда я увидела эту фигуру и стала ползти, я почувствовала, что я могу быть свободной только когда смогла встать за эту фигуру. E quando eu a vi, esta figura, eu comecei a engatinhar em direção a ela e senti que apenas me colocando atrás dela eu posso estar livre e segura. So when I get to there, so I feel a very strong sense of shame and feelings that I don't deserve it. Quando eu cheguei lá, eu sentia um grande sentimento de vergonha e sentia que não o merecia. Когда я пришел туда, у меня было ощущение очень большого стыда и что я не заслужил быть там. Michaela? So I'm trying to find another way than the others do because I feel like it can minimize my shame.
Então, procurei encontrar um outro caminho do que os demais faziam, sentindo que podia diminuir a minha vergonha. И я попробовала найти другой путь, не такой, как все остальные, потому что у меня было ощущение, что так я смогу минимизировать свой стыд. So, from the first to the beginning to the last, and I feel like the virus is actually my friend, but I don't feel really comfortable, but I know he's meaning good for me, but I feel a very strong sense of fear and shame. Okay. Do início ao fim, eu sentia que o vírus era na verdade meu amigo, mas eu não me sentia realmente confortável. Mesmo sabendo que ele me desejava o bem, eu tinha um forte sentimento de medo e vergonha. И с самого начала у меня было ощущение, что вирус — это мой друг. И хотя мне было с ним некомфортно, и я тоже ощущал стыд, но тем не менее я чувствовала, что он не хочет причинить мне ничего плохого, хочет чего-то хорошего. So I'm trying to change others' thoughts to me and make me feel like a little bit stronger and more pride, but it doesn't work. You try to make others think of you differently? Yeah. Okay, also ich habe versucht, das Bild, was andere über mich haben, zu ändern, dass sie anders über mich denken, um mich zu stärken, aber das hat nicht funktioniert. Hat er so gesagt? No. Can you repeat it, please, again? So I'm trying to change others' thoughts on me, and so as to gain more pride, to less shameful. Então, eu tentava mudar todos estes pensamentos sobre mim e me tornar um pouco mais forte e orgulhoso, mas não funcionava. Das hat nicht funktioniert, hat er gesagt davor. Я попробовал изменить представление других людей обо мне, чтобы я мог больше гордиться собой и меньше стыдиться, но это не удалось. So at last, when the virus is trying to push me, and I know I'm about to admit that I was wrong, but I just don't want to because I feel so shameful about it. Então, finalmente, quando o vírus tentava me empurrar e eu estava prestes a admitir que eu estava errado, eu simplesmente não queria, porque me sentia muito envergonhado. What did you say at the end? Ach so, genau. Ich schäme mich zu sehr, als dass ich das eingestehen könnte. И под конец, когда вирус толкал меня поклониться, я чувствовала, что я должен это сделать, и должен в этом признаться. Но я стыдился в этом признаться. So at last, when Sophie hate me and I feel like it's okay to admit that I was wrong and nothing will happen, it's okay. Quando Sophie bateu palmas, eu sentia como se tivesse tudo bem admitir que eu estava errado. Okay, es ist okay, dass ich es eingestehe und dass mir nichts passieren wird. И когда Софи хлопнула в ладоши, чтобы привлечь мое внимание, для меня это было как будто окей, все хорошо. Ничего страшного, что я ошибался, ничего страшного не произойдет, все в порядке. Со мной все в порядке. Dass ich eingestehe, dass ich falsch war, oder? Ja, dass eingesteht, dass falsch war. Ja. Genau. То, что он признается в том, что он ошибался. Если он признается, ничего страшного в этом нет. Вот как будто это знак был от Софи. Okay. Danke. Спасибо. Меня очень останавливали сложенные вот так руки у Оли. Я все время на это реагировала, не могла понять, что это. Закрыта она, или открыта она, или закрыта. A posição dos braços da Olga me freou bastante, porque eu não podia entender se ela estava aberta a mim, se estava fechada ou como eu deveria me comportar, o que estava acontecendo com ela.
was geht in ihr vor? O futuro tem algo a dizer? Тебе есть что сказать будущее? Primeiro, o que eu notei extremamente no início foi que eu tinha uma vista geral sobre tudo. Eu tinha um olhar geral permanente sobre tudo. Самое важное или самое экстремальное, что я заметил, у меня был обзор всего. Я сохранял в поле зрения все. Além disso, eu tinha uma neutralidade muito interessante em relação a tudo o que aconteceu. Tinha tudo o mesmo valor. Eu podia olhar sem nenhum apego. И что еще было интересно, что я сохранял абсолютную нейтральность ко всему происходящему. Я был над всем, и мне было совершенно все равно, что и как происходит. Я был абсолютно нейтрален. O que lançou uma sombra sobre isso no início foi que, no fundo, eu tinha um sentimento constante, como arrepios, como se forças gigantescas estivessem atrás de mim, que eu observei com meu entendimento humano como não sendo agradáveis. Что в самом начале было, что я ощущала у себя за спиной какие-то вот такие, как мурашки, какое-то движение по спине, и оно было, ну, как я, как человек, я говорю, это было неприятно. Por trás, parecia como se fosse um palco, com algumas pessoas aleatórias atuando nele. Isto foi no início. O que estava atrás de mim não descreveria como pessoas. Havia simplesmente forças gigantescas, e na frente era como se fosse um palco teatral. У меня было ощущение, как будто бы за мной есть кто-то, это не люди, это что-то, и оно огромное, огромное, мощное, а вот это вот все как театр. Eu ouvia o tempo todo como uma ferramenta. Его я все время видел как инструмент. Também com neutralidade, era só uma ferramenta. Абсолютно нейтрально, это был просто инструмент. Em algum momento, durante o processo, tive a sensação, bem, agora a hora dele chegou, ele vai embora. E senti como, bem, é um ir e vir. Em alguns anos virá a próxima ferramenta. У меня было такое ощущение, ну да, это просто инструмент, он приходит и уходит, ну вот он теперь уйдет, но я знал, что через пару лет появится другой инструмент. O que foi realmente o mais interessante no todo foi que quando olhava para tudo com a minha visão geral, и что самое интересное было во всем этом, я вот со всем своим кругозором и обзором, когда я смотрел на это все, que as pessoas para quem eu olhava, que estavam em lágrimas, que estavam desesperadas e tudo isso, что все люди, которые были в отчаянии, в слезах, безнадежные, havia algo como se fosse quase nada. Desde que eu fui o futuro, não havia muito futuro. Também estando ciente agora que eu era o futuro. То там как бы ничего не было. Ну, поскольку я как бы будущее, то тогда у них и будущего не было. E no caso das pessoas que continuavam da mesma forma, pela maior parte do tempo levantando a cabeça, de repente era como, tudo bem, existe luz ali, está em ordem. Agora, sabendo que eu era o futuro, havia de repente luz, havia força. У других, которые иногда выпрямлялись и что-то вот как-то, ну, что-то делали, у меня появлялось ощущение, там есть жизнь, там есть свет. Ну, после того, как я знаю, что я-то был будущим, то я понимаю, что это было будущее для них. Isso aconteceu algumas vezes com uma ou outra pessoa, que de repente olhava para cima e me olhava, e era como, tudo bem, agora algo está se movendo. E a próxima coisa era como uma demanda ou algo assim. E então colapsava em si mesmo porque a pessoa não permanecia presente. И потом, когда кто-то из них выпрямлялся или смотрел на меня, или что-то, ну, проявлял какие-то признаки жизни, у меня было такое, будущее, вот оно, сейчас что-то произойдет, а потом у них в глазах появлялось требование, и тут же тогда для меня все тут же закрывалось.
O único contato real foi com ele quando ele veio. E havia um momento no qual senti, bem, agora ele o captou, agora existe algo, pode começar. И потом был момент, когда он смотрел на меня, он был единственный, с кем вообще был контакт. И он смотрел на меня и вроде как двигался, и я думал, о, вот оно, вот сейчас все начнется. E ele queria me mover de lugar. E foi como... Eu não sentia que eu pudesse ser movido. И потом он захотел меня куда-то подвинуть. Ну, это было, ну, как сказать, меня нельзя подвинуть. У меня такое ощущение, что меня передвинуть нельзя. Я просто вот такой. Então, a força que há pouco existia, que poderia ter sido possível, colapsou. И в этот момент та сила, которая возникла и которая могла что-то изменить, что-то могло произойти, она тут же исчезла. Sim, isso foi bem importante. Essas forças atuando no fundo, elas estavam presentes o tempo todo, subindo e descendo nas minhas costas. И вот эти вот силы, которые были за мной, как я уже сказал, они были очень мощные и очень неприятные. И они были все время, они присутствовали все время. No momento, tudo isso colapsou, não existia mais. Isso aconteceu quando ela, com o vestido vermelho, entrou. Eu não sentia mais isso, nem um pouquinho. И это все исчезло в то мгновение, сразу же, вообще, когда ты, Софи, поставила ее в красном платье. Você tem algo mais a dizer? Não. Significa que estas forças ativas, desagradáveis no fundo, se dissolveram quando ela entrou? Sim, naquele momento se retirou. Eu não sentia mais, mesmo que eu olhasse de vez em quando para trás. Eu reconheci que havia algo, mas não estava presente. Eu tinha esse olhar geral, mas mesmo assim essas forças não estavam presentes. Não havia mais essa peça de teatro com fantoches. Вот эти вот силы, София еще раз уточнила, то есть вот эти силы, которые были у тебя за спиной, они исчезли в тот момент, когда появилась она. И он говорит, да, они были очень мощные, очень сильные, это было как театр марионеток, как будто бы они вот всем вот этим управляли. Когда появилась она, то они все исчезли, их как будто бы не стало. Tive o tempo todo surpreso enquanto olhava para tudo. Por que vocês continuam atuando? Não existe mais motivo. Como posso dizer, os fios estavam cortados e mesmo assim todos continuaram como se ainda estivessem. И еще, когда появилась она, меня удивило, что несмотря на то, что вот эти все нити были обрезаны, это больше не был театр марионеток, никто никем больше не управлял. Все продолжали играть так, как будто бы они по-прежнему куклы и ими управляют. И это меня очень sильно удивило. E isso cabe no que eu dizia, que havia sempre um raio de luz de vez em quando. E então, uau, agora vai começar. Aber es war schon angenehm, wenn jemand da war, der plötzlich bei sich war. Era agradável quando alguém lá era alguém que estava presente. De repente, agora tem movimento. И это очень хорошо подходит к тому, что я сказал до этого, что иногда у кого-то из них появлялся как будто бы свет, и как будто бы просветление. И я думал, о, вот они, наконец-то проснулись, сейчас что-то произойдет. И вот сейчас они начнут действовать самостоятельно. И вдруг они опять как будто засыпали и снова продолжали делать то, что делали до сих пор. Bem, ótimo. Obrigada. Super. Você gostaria de dizer algo? Мне было важно, точнее, нет, не так, не важно. Если бы они все собрались вот здесь, вот возле ног, прямо прилипли к ногам,
то это было не то, что я там высокомерная, какое-то такое возвышенное, а это как будто естественно, природно и безопасно для всех. Para mim foi importante, então ela se corrigiu. Não foi importante. Para mim foi como se todos tivessem se reunido aos meus pés e realmente colassem em mim. Então, isso é o certo. Deve ser exatamente assim. Não porque eu sou arrogante ou presunçosa, mas esta é a ordem exata. И когда Саша привел Нину и Китай, или китайца, да, у меня было такое: молодец, ты справилась с задачей, хороший мальчик. E quando o Alexander, o vírus, trouxe a Nina e o homem chinês para cá, para mim foi como: muito bem, garoto, você fez um bom trabalho. E ele diz: foi exatamente o que eu senti. Китаец не сдавался, а Нина, когда она... У меня почему я с руками так стояла? Esse não parava de insistir. Я наблюдала, что дальше будет, потому что вот этот вот цирк, там танцы какие-то были, было очень, так забавно наблюдать. Por que eu fiquei assim com os braços cruzados? Porque pensei comigo: bem, que circo. Foi divertido observar tudo isso. И Нина, когда начала опускаться, думаю, вот, оно, наконец, и Саша ушел, думаю, все. А потом она начала у меня просить что-то. Мне казалось, что она просит что-то. Então, a Nina também começou a se inclinar diante de mim. E o Alexander, o vírus, foi embora. Então ela começou, de repente, a implorar algo para mim. Ela queria algo de mim. E мне нечего дать, я уже все дала. Und bei mir war es ja so, ich habe nichts zu geben, ich habe bereits alles gegeben. Она встала, я думаю, хорошо, встала и встала. И потом она начала меня уже немножко раздражать, потому что она стояла и ничего не делала. Pensei, agora ela quer algo de novo de mim, e eu não tenho nada para dar, eu já dei tudo. Então ela se levantou e eu pensei, bem, ela está de pé. Então ela começou a me incomodar, porque não fazia nada. Не то чтобы призвала, то, что нас надо разобраться опять. Então eu encontrei os olhos do Alexander, do vírus, e era como: dê um jeito nisso, é para você consertá-lo. Era como se tivesse o chamado, algo assim. E важными был китаец и Нина, и если бы кто-то из них склонился и остался бы, то в принципе набор был бы почти полный, то есть можно было идти дальше. O homem chinês e a Nina eram importantes. Se pelo menos um deles tivesse se inclinado e tivesse permanecido, então tudo estaria completo. Poderíamos ter avançado. Foi isso. Bem, obrigada. Obrigada a todos. Danke, Erich. Спасибо, Erich. Obrigada, Erich. Kann man sowas erfinden? Algo assim pode ser inventado? Ich habe immer gefragt, Bert, sag, wie hast du das gefunden? Eu sempre perguntei, Bert, me diga, como você encontrou isso? Sagt, nicht ich habe gefunden, es hat mich. Ele disse, eu não encontrei, isso me encontrou. Solche revolutionäre Gedanken,
die das bisherige alles umstößt. Tais pensamentos revolucionários que derrubam todo o anterior. Ele disse, não o encontrei, foi-me dado de presente. Portanto, eu coloco a minha vida a este serviço. Pelo que parece, existe algo muito maior atuando do que nós pensamos. Deshalb hat Anna mit mir so einen Blickkontakt da geführt und weil wir das, wie sie sagte, schon in mehreren Aufstellungen gesehen habe, aber ich gehorche nicht. Entschuldigung. E é por isso que a Ana tem tido este contato visual comigo. Porque, como ela já disse, em muitas constelações, eu não obedeço. Ist einfach zu groß und ich denke mir, ich Kleine, was soll ich da bewirken? Потому что вот это задача, deine Aufgabe. Ja, was ist meine Aufgabe? Ich kleine Person soll da so eine große Aufgabe haben. Was kann ja nicht sein. Doch. Sim. Qual é a minha missão? Uma pessoa deve ter essa grande missão? Isso não pode ser. Und das erste Mal hat sich ganz konkret gezeigt, als Bert im Krankenhaus war, im Jahr 2013, als wir im Krankenhaus im Zimmer bei ihm eine Aufstellung gemacht haben. A primeira vez que se mostrou claramente foi quando Bert estava internado. No ano de 2013, quando tivemos uma constelação no seu quarto hospitalar. Ele realmente estava morrendo ali. Médicos diziam, ele está em fase terminal. Und da haben wir eine Aufstellung gemacht und dann kam so etwas Ähnliches ans Licht. Tivemos uma constelação ali e algo parecido veio à luz. So in dem Sinn, mach dir keine Sorge, es geht schon weiter, weil du machst das schon, den Auftrag hast jetzt du. E foi algo neste sentido. Não se preocupe, vai continuar. Você o fará. Você receberá a tarefa agora. Veremos para onde levará. Pelo que vimos, está longe o fim deste vírus. Parece que vai se acalmar, depois voltar de novo, acalmar e voltará de novo. Das erste Mal habe ich schon gesagt, das ist eine Lektion für das chinesische Volk. Na primeira vez eu já disse que é uma lição para o povo chinês. Für mich war das neu, als ich in China war und gefragt habe, kann ich das haben, könnt ihr das für mich machen, ist das möglich? Para mim foi algo novo enquanto eu estive na China e perguntei, posso ter isso? Vocês podem fazê-lo para mim? É possível? E a resposta foi... Ich sagte eines, bitte frage nie mehr so. Eu te falo uma coisa, eu nunca mais pergunto assim. Es ist alles möglich. Tudo é possível. Du sagst, was zu tun ist, und wir machen es. Você nos diz o que fazer e nós fazemos. Dann sage ich, das kann ja nicht sein, ne? Então eu disse, isso não pode ser. Also es gibt keine Grenze, dass es heißt, es geht bis hier und nicht weiter. Então não existe limite. Significa vai até um ponto e não além. Como já disse, é enorme o que esse povo já realizou. Não temos nenhuma ideia, não podemos imaginar. Mas o preço é alto. Muito alto. Bescheidenheit und Demut muss man vielleicht wirklich lernen. Talvez a modéstia e a humildade precisam ser aprendidas. Es gibt irgendwelche Gesetze, die wir nicht kennen. E existem algumas leis das quais não temos consciência.
irgendwo in den Himmel wachsen kann. Onde tudo tem seu lugar e sua ordem, e não pode simplesmente crescer para o céu. Und in 1000 oder 2000 Jahren spielt so und so keine Rolle, ob jetzt 5 Millionen Menschen sterben oder 5 Milliarden. E em 1000 ou 2000 anos não importará mais, de qualquer forma, se agora morrem 5 milhões de pessoas ou 5 bilhões. Wie, glaube ich, du gesagt hast, ein paar, die dann hochgeschaut hat, hast wieder Hoffnung gehabt, aber dann haben sie wieder die Verbindung verloren. Also es werden einige bleiben, es wird irgendwie sich regeln. Mehr oder weniger, etwas wird übrig bleiben. Como você disse, alguns olhavam para cima, e você tinha esperança, mas então perdiam o contato de novo. Assim, alguns permanecerão, se ajeitará de alguma forma. Solange wir leben, in Demut, in Achtsamkeit, in Liebe und in Sorgfalt verbringen. Mais ou menos algo vai permanecer. Então, vamos permanecer no tempo que estivermos vivos, na humildade, na atenção, amor e cuidado. Und ob das jetzt 5 Jahre, 10, 20 oder 30 Jahre ist, wissen wir so und so nicht. Se isso significa 5, 10 ou 30 anos, não sabemos de qualquer forma. Por sorte, não sabemos. Aber wiederum auf den Maya-Kalender zu kommen, es gibt eine riesen Umwälzung. Mas voltando ao calendário Maia, existe uma enorme revolução. Und solange der Kalender existiert, hat bis jetzt immer recht gehabt. Enquanto o calendário existiu, ele sempre acertou. So. Sich zu ängstigen und zu sorgen ist nicht angebracht. Não é aconselhável ficar com medo ou preocupado. Aber wach zu sein und sorgfältig und liebevoll aufmerksam schon. Mas estar desperto, cuidadoso, amoroso e consciente, sim. Am Ende keine Rolle spielt, ob ich jetzt noch 10 Jahre lebe oder noch ein Jahr. Porque no final, não importa se ainda vivo por 1 ou 10 anos. Isso não importa para o mundo. Und somit, wenn wir dankbar sind für das, was wir bis jetzt bekommen haben, portanto, se estamos gratos pelo que recebemos até agora, und offen sind für das, was uns noch geschenkt ist, e formos gentis e abertos para aquilo que ainda é nos dado, sem pensar, tomara que o vírus continue por lá. Se a reação na Itália é tão forte, então precisa haver algo por trás que todos nós ainda não entendemos. Agora fazemos o intervalo, basta. Mas aproveitem a vida e tenham confiança.